अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपसे माज़रत है, मसरूफ़ियत की वजह से एक दिन डिले हो गया। मैंने चूँकि बात की थी कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपको लाइव पेपर जो है वो दिखाऊंगा, और जो पैटर्न आपको पेपर में आएगा उसके बारे में भी मैंने आपसे वादा किया था कि वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको प्लीज़ अपने स्टेटस पे शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स इसको देख लें। और दूसरा ये कि वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्तन फ़वक्तन वीडियो में देखने को मिल जाती हैं। जब आप थोड़ा सा देख के स्किप कर जाते हैं तो वो बातें आपको पता नहीं चल पाती। तो आइए बगैर किसी देर के मैं आपको पेपर दिखाने लगा हूँ, जिसके तकरीबन 5 या 4 हिस्से जो हैं वो डिपेंड करेंगे आपके एंट्री टेस्ट के। उनकी परसेंटेज क्या होगी, उनमें पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, किस नौइयत के होंगे, और आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर होगा। तो बगैर किसी देर किए आइए चलते हैं। डियर व्यूअर्स, अब देखें इंशाअल्लाह ताला जो वादा आपसे किया था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट का जो एंट्री टेस्ट का जो पैटर्न है वो किस तरह का है और पोर्शन कितने हैं। तो वीडियो को वॉच करें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है एक कैटेगरी है आपकी लेफ़्ट साइड से, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। देखें, 3 लफ्ज़ तो आपके लिए बड़े जर्नल हैं। एनालिटिकल रीजनिंग पे मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसको काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप भी देखिए, मेरे चैनल पर जाके आप उस वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। आपका जितना भी टेस्ट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तमाम टेस्ट जो है वो MCQ बेस होगा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होगा। देन हम बात करते हैं हमारे पहले पैटर्न की तरफ। देखिए, सबसे पहले पैटर्न है इंग्लिश का, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज़ द करेक्ट वर्ड और फ्रेज़ टू फिल द ब्लैंक। फ्रेजेस दिए होंगे या कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, आपने उनको फुलफ़िल करना होता है। ऑप्शंस वाइज होते हैं, समझ लें। आपने जो भी करेक्ट होगा उसको आपने ब्लैंक में जो है वो फुलफ़िल करना होता है। पहले में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी। इसके अंदर मैं बता दूं कि इस सवाल के अंदर आपको जनरल चीज़ें भी होंगी और इसके अलावा आपको टेंसेस की मदद भी मिल सकेगी। देन उसके बाद आते हैं, आपके पास वर्ड आएंगे जो आपके सिनोनिम आपने बताने होंगे तकरीबन, तो उसका आंसर जो है आपको इनमें से निकाल कर बताना होगा। जैसे लिखा हुआ, चूज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। देन उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल चॉइसेस आपके पास होंगी। ये स्पेलिंग्स समझ लें, आप कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ के स्पेलिंग जो हैं वो ठीक नहीं होंगे और कुछ के ठीक होंगे। आपने सेलेक्ट करना है आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड जो है मोस्ट सूटेबल है ब्लैंक के अंदर। 7, 8, 9 में आप ये करेंगे। 10 भी वही है और 11 भी वही है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश की चल रही है अभी। चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट टू द मीनिंग इन रिटन इनटू द कैपिटल लेटर। और ये मतलब है कि लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड का आपने सिनोनिम होता है सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम होता है मुख्तलिफ यानी उल्ट। तो आपने बताना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड का उल्ट क्या हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है, मतलब आपने बताना है। आगे आता है 5वां सवाल, चूज़ द करेक्ट आंसर प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा मुश्किल पोर्शन मेरे हिसाब से प्रेपोजिशन का होता है, क्योंकि हमने इसमें बताना होता है यहाँ पर इन आ रहा है, एट आ रहा है, ऑन आ रहा है, फॉर आ रहा है, ऑफ आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज़ें होती हैं थोड़ा सा प्रिटी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी। अब ये जो पेपर मैंने आपको दिखाया है उनके आंसर्स देखेंगे यहाँ पर नीचे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक हो गया। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन दैट इज़ मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग आगे आएगी। मैथमेटिक्स का देखें बड़ा सिंपल है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। जो पहले 150 नेचुरल नंबर होते हैं उनकी एवरेज निकालनी है। वेरी सिंपल होती है, आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है, इसका फार्मूला होता है मुकम्मल। देन आप ये सेकंड क्वेश्चन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में आपने डिवाइड करके जवाब निकालना है। तो नेक्स्ट में आपको डिस्काउंट रेट पूछ रहा है कितने का है, कि एक गाड़ी है उस 4000 रुपये प्राइस थी और उसको 3200 में सेल किया है, तो बताएं कितना डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया गया। देन उसके बाद आपने ये साइंस वाले क्वेश्चन है वगैरह वगैरह। आप देखें, आपकी नज़र से ये क्वेश्चन दौड़ रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये देखें कितने जर्नल से सवाल हैं और इनके आंसर्स जो है वो नीचे लिखे हुए हैं। देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंट्री टेस्ट। और जिस स्टूडेंट को यहाँ पर गलती लग गई
اس اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس پارٹ کو بہت دھیان سے واچ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے. انالیٹیکل ریزننگ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے جرنل فینومینا کے ڈیپینڈ کیے ہوئے کچھ کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انٹری ٹیسٹ کے پیپر میں ملیں گے، جو کہ آپ کی ذہانت کو کہہ لیں کہ ٹیسٹ کرے گا. اب دیکھیں پہلا سوال ہے، فرام اے گروپ آف 7 انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے پاس اے سے لے کے جی تک 4 سلیکٹ ہو گئے ٹو گیو اے پریزنٹیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس یونین. دا فالوئنگ کنڈیشن مسٹ بی میٹ. اب وہ آگے جو ہے وہ اس کی کنڈیشن جو ہیں وہ چل رہی ہیں. دین اس کے بعد آپ نیکسٹ آگے چلتے جائیں. دیکھیں نیکسٹ پیٹرن میں سیریز دی ہوئی ہے، بتا رہا ہے اس کا آنسر بتائیں آپ. اسی طرح آپ نیکسٹ آگے آ جائیں. تھرڈ میں دیکھیں، ففتھ میں دیکھیں، یہ دیکھیں نیکسٹ یہ ہے، یہ دیکھیں آپ کو دیا ہوا ہے ایک جرنل دیا ہوا ہے. وین آئی وینٹ فشنگ دا ادر ڈے ایوری فش دیٹ آئی کاٹ واز اے سیلمن اینڈ ایوری سیلمن آئی سا آئی کاٹ. One of the following statement listed below which one can be concluded from the observation to Estelle. اب یہ دیکھیں while Estelle was fishing she caught no fish other than salmon. تو یہ دیکھیں یہ جو لائن ہے بی آپشن والی یہ پرفیکٹ سوٹ کر رہی ہے اس کو جو اس نے اوپر لکھا ہوا تھا. اس طرح آپ اس کو جو ہے وہ کریکٹ آپشنس کو ان میں سے سلیکٹ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے یہ انالیٹیکل ریزننگ اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو. تو اس کے لیے وٹ یو مسٹ ہیو اے بیٹر نالج آف انگلش. اسپیشلی انگلش کی ریڈنگ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ یو انڈرسٹینڈ یور پیراگراف. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، تھوڑی بہت پریکٹس جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ آپ کو انالیٹیکل ریزننگ آسان لگے. دین ڈیئر اسٹوڈنٹس وی ہیو لاسٹ پورشن. یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ کچھ کویشچنس دیے ہوں گے. آنسر دا فالوئنگ کویشچنس فرام 10 to 15. اور یہ کویشچنس دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. ان میں سے آپ نے دیکھیں وچ آف دا فالوئنگ اسٹیئرنگ گیئر پوزیشن مسٹ ہیو اے ہارس رننگ فار اٹ. اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپشن میں یہ جو پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے شروع میں اس کے اندر سے یہ سوال کے آپ نے آنسرز نکالنے ہیں. یا آپ اٹ از ناٹ لیس دین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپریہنشن پیراگراف ٹائپ بن جاتا ہے. دین اس کے بعد آتا ہے لاسٹ پورشن جنرل نالج. اور وہ تمام لڑکیاں، اسپیشلی لڑکیاں کیونکہ یہ تو جی سی یونیورسٹی کے لیے ہے، تو لڑکیوں اگر آپ لوگ جنرل نالج کے اندر اتنا آپ کو نہیں انٹرسٹ ہے تو یہ پورشن آپ کو پریشان کرنے والا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کے بارے میں تمام میجر جو چیزیں ہیں وہ پوچھی گئی ہیں. کہ پاکستان ڈے آتا ہے کب؟ 23 مارچ کو ہوتا ہے. ان 3 سب سے پہلے آرگنائزیشنز ہیں 4، ان میں سے کون سا ممبر نہیں ہے پاکستان؟ G20 کا ممبر نہیں ہے. اسی طرح مختلف جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کا پورشن کمپلیٹ ہوگا. تو میں نے اپنے وعدے کو مکمل کرتے ہوئے آپ کو تمام پورشنز دکھا دی. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی جو ویٹیج پیپر میں آئے گی وہ کیا ہوگی. ناؤ لک ایٹ دیئر. کیٹیگری میں انگلش کا 30% ہوگا، انالیٹیکل ریزن 30% ہوگا، میتھمیٹکس آپ کا 20% ہوگا اور جنرل نالج 20%. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اپنے جو انٹری ٹیسٹ ہے اسے آپ کنڈکٹ کریں گے. تھینک یو، اللہ حافظ. جی تو ویورز تھوڑی سی ویڈیو بڑی تھی لیکن انشاءاللہ اپنا وعدہ میں نے الحمدللہ مکمل کر دیا ہے. پھر بھی آپ کو پیپر کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات نہ سمجھ آ رہی ہو یا آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آپ کو جتنا جلدی ہو سکے رسپونڈ کروں گا اور تمام تر مصروفیت جو ہے اس سے نکل کر آپ کو پہلے انشاءاللہ رسپونڈ کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.